1990. Willkommen zum OT-Kongress 1990. Bienvenue à la conférence de 1990. OT, conférence OT. We've had a great time so far, lots of good lectures and products displayed, and a late music night last night. Wir hatten bisher eine gute Zeit, es gab viele Vorträge und Produkte und Musik. Nous avons passé du bon temps avec depuis qu'on est là, avec des conférences, des choses de musique, etc. And we have the grand finale coming up, where we do the presentations and so on. Und jetzt kommt gleich das große Finale, wo alle möglichen Sachen präsentiert werden. Et on arrive à la finale où on va faire les présentations. But now, I want to tell you something, and it's listed in the program as a lecture about famous people. Jetzt möchte ich euch etwas erzählen und das ist im Programm ausgeschrieben als Vortrag über berühmte Leute. C'est présenté dans le programme comme une conférence sur des personnes célèbres. Now, it's actually, I told him, famous people I have known. Genau gesagt, es geht um berühmte Leute, die ich kenne. Now, ce que j'avais dit au départ, c'était des gens fameux que j'ai connus. Now, I've only known really one famous person in this lifetime. Wirklich habe ich in diesem Leben nur eine berühmte Persönlichkeit kennengelernt. So I'm going to talk about. En fait, dans celui-ci, je n'ai connu qu'une seule personne célèbre. So I'm going to talk about him. Also werde ich über ihn reden. Et je vais parler à propos de lui. And you may know him as Elron Hubbard. Und ihr werdet ihn als Elron Hubbard kennen. Vous le connaissez sous le nom d'Elron Elray. Or, if you're more on the wholetrack, you may know him as Elron Elray. Oder wenn ihr mehr auf der Gesamtzeitspur unterwegs seid, werdet ihr ihn als Elron Elray kennen. Ou alors, si vous connaissez un peu la piste entière, il faut vous rappeler un peu, vous le connaissez sous le nom d'Elron Elray. Now, the first thing I want to do, because a lot of people claim status from knowing famous people. Das erste, was ich jetzt tun will, ist, weil viele Leute versuchen, Status daraus zu ziehen, dass sie berühmte Leute kennen. Étant donné qu'il y a des gens qui en retirent un statut de connaître des gens fameux. So I want to, not from a status reading, but I want to prove to you that I knew him and he knew me, which is more important. Und von dem Statusding aus will ich euch jetzt beweisen, dass ich ihn kannte, aber auch, dass er mich kannte, was viel wichtiger ist. Alors je vais vous prouver que je le connaissais et que lui, il me connaissait aussi. I have here flag order 2372 from 8 March 1970. Ich habe hier eine Flag Order 2372 vom 6. März 1970. J'ai ici l'ordre de flag 2372 du 6 mars 1970. And it says, commendation, the following officers and petty officers are highly commended as missionaries in the recent public relations cruise period. Captain W.B. Robertson is on the top of the list and signed by Elron Hubbard, Commodore. Hier drauf steht, die folgenden Offiziere und Unteroffiziere. Anderen Offiziere werden gelobt als Missionaries in der vergangenen Zeit von Public Relations Rundfahrt. Und an erster Stelle steht Captain W.B. Robertson und es ist unterzeichnet mit Elron Hubbard. Donc c'était des félicitations qui étaient données aux officiers et aux officiers adjoints. Ils étaient hautement félicités en tant que missionnaires pendant la période de croisée avec le bateau pour les relations publiques. Bill est le premier à être cité sous le nom de Captain W.B. Robertson. C'est signé Elron Elray, Commodore. I have another one here from, now that was 1970. This one is 1973, 6 March.
no, sorry, that's flag order 1973, 6 March 1970. I hereby highly commend Captain W.B. Robertson for excellent performance of duty while captain of the flagship, and signed also with some other officers commended, and Elron Hubbard, Commodore, signed. Das hier ist eine andere Flag Order mit der Nummer 2373 vom 6. März 1970 und lautet: Hiermit lobe ich hoch Captain W.B. Robertson für hervorragende Arbeit im Dienst, während er Kapitän des Flaggschiffs war. Und dann werden noch andere aufgezeichnet und es ist ebenfalls unterschrieben von Elron Hubbard. Donc c'est l'ordre de flag 2373 du 6 mars 1970 et c'était signé par Elron et par Commodore, comme je félicite hautement le capitaine Robertson pour son excellente performance dans le service en tant que capitaine du bateau de flag, un aéron de flag. Et il y a d'autres officiers du bateau qui sont aussi félicités. I have another one here from 1973. 75, 30 April, flag conditions order, how was that? 3811. And it says, Khan, Captain William B. Robertson, right arm rank, is hereby awarded the status of Khan for excellent duty as captain of the flagship Apollo and a long career of success and high statistics in the sea organization. Elron Hubbard, Commodore. Khan means that it's an old Chinese term from the Mongols, which meant you were forgiven the death penalty 10 times over. Okay, es ist hier eine Flag Conditions Order 3811 vom 30. April 75, überschrieben Khan, Captain William B. Robertson, rechte Hand, bekommt hiermit zuerkannt den Status von Khan für ausgezeichnete Pflichterfüllung als Kapitän des Flaggschiffs Apollo und eine lange Karriere von Erfolg und hohen Statistiken in der Sea Org, unterschrieben von Elron Hubbard. Der Ausdruck Khan kommt aus der Zeit der Mongolen und bedeutet, wer Khan zugewiesen bekommt, dem wird 10-mal die Todesstrafe gegeben. Donc on a ici l'ordre de condition de flag 3811 du 30 avril 1975 qui nomme Kaka, Robert Robertson. Donc, on lui a donné le titre de Kaka. Alors Kaka, ça vient du tonné mongol et ça veut dire qu'il est pardonné s'il fait des erreurs, il est pardonné 10 fois la peine de mort. Et il a reçu ce statut de Kaka pour le devoir accompli d'une façon excellente en tant qu'officier commandant de et avoir une carrière pleine de réussite et de hautes statistiques dans l'organisation maritime. C'est signé aussi à Robertson Commodore. Right. And then I have one letter, personal letter, typed 18 August 1980. This was just before the church disappeared from the free area. And it was from R, which was at that time Elron Hubbard. He signed his letters R. Bill Robertson, read music and poem. I had sent him some music that I had made for the Sea Org, marching songs and so on. And it says, Dear Bill, well, these certainly are impressive. Thank you very much for sending me this copy for my library. I understand that you did a very good job of holding the commanding officer of the Flag Bureau in Clearwater, Florida, while Kerry was training at International. Your work there is certainly appreciated, but I am also glad to hear that you are back home. Love, Ron. Das ist ein persönlicher Brief von Ron an Captain Bill, der ist vom 18. August 1980 und sagt Bill Robertson betreffend Sea Org Songs und Gedichte. Der Bill hatte damals Musik geschrieben für die Sea Org. Lieber Bill, gut, die Sachen sind wirklich beeindruckend. Vielen Dank, dass du mir diese Kopien für meine Bibliothek geschickt hast.
Ich höre, dass du eine sehr gute Arbeit geleistet hast als Commanding Officer Flag Bureau. Deine Arbeit dort wird geschätzt, aber ich freue mich ebenso zu hören, dass du wieder zu Hause bist. Love, Ron. Donc, voici la lettre écrite, tapée pour Bill le 18 août 1980, juste avant que l'Église ne disparaisse dans un livre. C'est à propos des chansons pour l'organisation maritime et du poème que Bill avait envoyé. Cher Bill, elles sont vraiment impressionnantes, tes chansons et poèmes. Hein? Merci beaucoup de me les avoir envoyés pour ma bibliothèque personnelle. Je comprends que tu as fait un très bon travail maintenant en tant qu'officier commandant du bureau de flag, pendant que Carrie était en entraînement international. Ton travail là est très apprécié, mais je suis surtout content que tu sois de retour à la maison. Love, signé R, qui était donc la signature de Ron personnel. And the last one I'll show you to quote in the message in which you have to prove everything is a bit more solid, and that is the Sea Org Officer's Dirk, which was only awarded to first-class missionaries, which was awarded to me by Elron Hubbard, Commodore. Und als letztes, was ich euch zeigen möchte, weil hier im Messuniversum braucht man immer sichtbare Beweise, ist der Sea Org Dolch, der nur an Missionaries erster Klasse verliehen wurde und den der Captain Bill von Ron bekommen hat. Voici donc le poignard qui n'a été attribué qu'à des missionnaires de première classe, attribué à Bill par Ron directement. There were only about less than 10 of these awarded in the whole history of the Sea Org. In der gesamten Geschichte der Sea Org wurden weniger als 10 davon verliehen. Il y en a eu moins que 10 qui ont été attribués dans toute l'histoire de l'organisation maritime, cette poignardation. Okay, so that's my bona fides, my proof to you that I did know him, but also he knew me, so I'm not just claiming status, he did know me, okay? Das sind meine Beweise für euch, dass ihr wisst, dass er mich gekannt hat und nicht nur ich ihn. Voici donc les preuves que je voulais vous apporter pour vous montrer que non seulement moi je l'ai connu, mais que lui, il me connaissait aussi. Now, you have maybe heard of or read many books since 1980 written about this man, Elron Hubbard. Ihr habt vermutlich seit 1980 viele Bücher gelesen oder davon gehört, die über diesen Mann Elron Hubbard geschrieben wurden. Vous avez peut-être lu des livres publiés depuis 80 sur cet homme. And perhaps you may have been a bit, shall we say, underwhelmed by the data contained in them, because you got this picture of a man who was totally stuck on his first and second dynamic. Wenn ihr diese Bücher gelesen habt, wart ihr vermutlich ein wenig unterwältigt, nicht überwältigt, von diesem Mann, weil nach dem, was in den Büchern steht, müsste er vollkommen auf der ersten und zweiten Dynamik festgesteckt haben. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre de trouver dans ces livres que cet homme était complètement bloqué sur la première et la deuxième dynamique. However, in my experience with CSing cases and knowing the people who wrote these books, most of them, I would assume really that the authors of the books were the ones stuck on the first and second dynamics. Aus meiner Erfahrung als Fallüberwacher und von Fällen, die ich miterlebt habe, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass es wohl eher die Autoren dieser Bücher waren, die auf der ersten und zweiten Dynamik feststecken. Étant donné que je connais les auteurs de ces livres pour la plupart, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est eux qui sont calés, bloqués sur la première et deuxième dynamique. And I am here to tell you that there is more about LRH that the world has not heard about. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass es mehr über LRH gibt, von dem die Welt bisher nicht gehört hat. Je suis là pour vous dire qu'il y a beaucoup plus sur Elron Hubbard que ce dont le monde a entendu. So,
I am going to start and tell you my actual experiences with him, but on any dynamic, and especially the third dynamic, which, as you heard from Arnold's speech yesterday, that it's a very important dynamic to all of life. Ich werde jetzt über meine Erfahrungen mit Elray auf allen Dynamiken sprechen und was ich davon weiß. Besonders aber in Bezug auf die dritte Dynamik, denn wie ihr aus Arnolds Brief gestern Abend gehört habt, ist die dritte Dynamik fürs ganze Leben sehr wichtig. Et donc j'ai décidé de vous apporter des informations concernant Ron par rapport à la troisième dynamique dont parlait Arnold hier. So, let's go back to 1962, the first time I heard Elray. Lasst uns zurückgehen zu 1962, als ich Elray das erste Mal hörte. Retournons à 1962, la première fois que j'ai entendu directement Elron Elray. I was in Denver, Colorado, and I listened to his tape of The Road to Truth. Ich war in Colorado und hörte sein Tape über den Weg zur Wahrheit. Il était dans le Colorado et il a écouté la conférence sous forme de cassette ou de banc sur le chemin vers la vérité. And afterwards, I asked the mission holder, the center holder, I said, wow, that was great. Did he ever make any more tapes than that? Und nachdem ich das Tonband gehört hatte, fragte ich den Leiter des dortigen Centers, oh, das war toll. Hat er zufällig noch mehr Tonbänder gemacht? J'ai donc demandé au chef du centre où j'avais pris cette cassette, mais dites-moi, est-ce qu'il a fait quelque chose d'autre que ça? C'est vraiment extraordinaire ce truc-là. It had explained a lot of the questions I had asked myself about life and what we are doing in our lives. Weil es hatte mir viele Fragen beantwortet in Bezug auf das Leben und was wir im Leben tun. Parce que cette conférence sur la route de la vérité, le chemin de la vérité, avait répondu à plein de questions que je me posais sur qu'est-ce qu'on faisait là et quel était le sens de la vie. So I was overwhelmed, not underwhelmed, when the guy told me, the franchise, the center holder, told me that, oh, he's made nearly 2,000 tapes. Und ich war also wirklich überwältigt und nicht unterwältigt, als der Leiter des Zentrums mir sagte, oh, der hat über 2000 Tapes gemacht. Et là, j'étais submergé par le fait que ce type m'a dit, oh oui, il en a fait plus de 2000. I said, where are they? Und ich fragte, wo sind die? Et j'ai dit, où est-ce que je peux les trouver? And he said, well, we don't have them all here, but they're all at St. Hill in the UK, in England. Und ich sagte, okay, wo sind die? Und er sagte, ja, wir haben nicht alle hier, aber alle sind in St. Hill in England. Nous ne les avons pas toutes ici, mais elles sont toutes à Saint-Hill en Angleterre. So I immediately started saving money and planning to go to St. Hill. Ich fing also sofort an, Geld zu sparen und plante nach St. Hill zu gehen. Et donc en 1962, j'ai décidé de mettre l'argent de côté et d'aller à Saint-Hill le plus vite possible. And taking all the courses necessary to enter the St. Hill briefing course. Und alle Kurse zu machen, die nötig waren, um mich für den St. Hill Briefing Course einschreiben zu können. Et de prendre tous les cours qui étaient nécessaires à l'époque pour rentrer au St. Hill Special Briefing Course, qui était phase 6. So, by the end of 1 year, I had applied enough Scientology data, and I had made it enough money to go there and do the briefing course. Und nach einem Jahr hatte ich genug Geld gespart, um rüberzugehen und den Briefing Course zu machen. Et au bout d'un an, en appliquant les données que j'avais prises sciento, j'avais réussi à avoir suffisamment d'argent pour partir en Angleterre faire le Saint-Hill. And there was the first time I saw Elray. Und dort habe ich Elray das erste Mal gesehen. And met him. Und getroffen. C'était donc la première fois que j'ai vu à Saint-Hill Elron Elray et que j'ai pu le rencontrer. And the way that happened was that I and 2 other briefing course students were in one of the chapel playing the guitar at lunchtime,
Und das geschah, als zwei andere Studenten und ich in der Chapel waren zur Mittagszeit und Gitarre gespielt haben. Moi et deux autres étudiants de Saint-Hill étions dans la chapelle en train de jouer à la guitare. And all of a sudden the door opened and Ron came in. Und plötzlich ging die Tür auf und Ron kam rein. C'était pendant la pause midi et subitement Ron a ouvert la porte et est rentré. And we were a bit embarrassed because they were making some constructions in the chapel and we weren't supposed to be in there. Und wir waren etwas beschämt, weil in der Kapelle wurde was umgebaut und wir sollten da eigentlich nicht drin sein. Nous étions un tout petit peu embarrassés parce qu'ils étaient en train de faire des travaux dans la chapelle et on n'était pas censé être là. So we sort of stopped playing and got on and excuse us, you know, like that. Wir hörten also auf zu spielen und standen auf und fingen an, uns zu entschuldigen. Nous nous sommes immédiatement arrêtés de jouer, avons pris des choses comme ça et avons commencé à nous retirer avec peur. And Ron just laughed and he came over and he said, "Hey, you got a guitar there. You ever hear this song?" And he just started playing us a song. Und Ron kam einfach und sagte, oh, ihr habt eine Gitarre da, habt ihr schon mal dieses Lied gehört? Und er fing an, Gitarre zu spielen. Et il s'est approché, il a dit, ah, vous avez une guitare, je vais vous jouer quelque chose, vous le connaissez? And he sung one of the old, he said it was a pirate song, you know, from the track. Und sang was Altes und sagte, das war ein Piratenlied von der Zeitspur. Il a joué donc quelque chose qu'il a dit que c'était sur la piste, venant de la piste à l'arrière, sur une chanson de pirate. And then he introduced himself to us and said, "Welcome to the briefing course, I'm glad you're here, and have a good time and a good success with the technology." Und dann stellte er sich uns vor und hieß uns willkommen auf dem Briefing-Kurs und sagte, er hofft, wir haben eine gute Zeit. Et après il s'est présenté, il nous a dit qui il était, il nous a souhaité la bienvenue et il nous a dit d'avoir un bon temps sur ce cours et d'en profiter. Now that hardly sounds like the evil Messiah that you read about in books. Das hört sich ja nicht unbedingt so nach dem bösartigen Messias an, von dem man in den Büchern liest. Ça a très peu à voir avec le Messie méchant dont il parle dans les livres et les journaux. Okay, so then I saw him many times at St. Hill because he was then lecturing and giving the last of the study tapes and other tapes on his return from Rhodesia and all that. I was there during that whole time. Und ich sah ihn dann viel in St. Hill, weil er zu dem Zeitpunkt Vorträge hielt. Er machte die letzten Vorträge übers Studieren. Er war gerade aus Rhodesien zurückgekommen. Und die ganze Zeit über war auch der Bill in St. Hill. C'était à l'époque où il finissait les conférences qui sont devenues celles du chapeau de l'étudiant et il venait à rentrer de Rhodésie et j'étais là pendant toute cette période-là. And by the time I finished the briefing course, I had decided to go to work there at St. Hill. I had now heard about 600 or 700 of those tapes. Und nachdem ich den Briefing-Kurs fertig hatte, beschloss ich dort zu bleiben in St. Hill und da zu arbeiten. Und ich hatte in der Zwischenzeit 600 oder 700 von diesen Tonbändern gehört. Quand je suis arrivé à la fin du cours de Saint-Hill, j'ai décidé d'y rester, ce qui est compréhensible quand on pense que j'avais maintenant écouté 600 de ces bandes. So I contracted to staff at St. Hill, and I was posted in the auditing because I was class 6 by that time, and I also started the class 7 internship. Ich wurde eingesetzt als Auditor in St. Hill, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt war ich Class 6 und war auf der Internship für Class 7. Donc j'ai décidé de travailler là-bas, j'ai signé un contrat et je suis devenu auditeur professionnel à l'ACC puisque j'étais en classe 6 et en même temps je suivais mon internat de classe 7. And then I got my first written communication from Elron Hubbard. Und dann bekam ich die erste geschriebene Kommunikation von Elron Hubbard. C'est à ce moment-là que j'ai reçu la première communication personnelle écrite par Ron pour moi. Because I was now on the third dynamic, and he ordered me to take the post of director of review at St. Hill. Weil ich war jetzt auf der dritten Dynamik und er wies mich an, den Posten des Direktors für Review zu nehmen. Parce que je faisais maintenant partie de cette troisième dynamique et il me disait de prendre le poste directeur de la review.
Now we must understand third dynamic. He did not want to lose anyone off the lines, and the former directors of review, there were two former ones, had allowed 173 cases to be out there in the field that were not handled. Das ist jetzt die Wichtigkeit von Review. Die Vorgänger auf dem Posten, Ron ließ es nicht zu, dass irgendjemand runterfiel und aufhörte oder wegschwamm. Und die Vorgänger auf dem Posten hatten es zugelassen, dass 173 Fälle nicht gehandhabt worden waren. Ron, pour la troisième dynamique, il voulait perdre personne. Et les deux directeurs de review qui m'avaient précédé à ce poste avaient laissé partir dans le champ 173 personnes sans les manier, dont le cas n'avait pas été manié. And he gave me the job of these big, lots of folders, you see. Handling all those, and he said, I want that entire backlog, I want all of them handled and back on lines, and I give you 3 months to see if you can do it. Okay, und gab dem Captain Bill den Auftrag, all diese vielen Leute zur Hand haben. Es war ein riesengroßer Berg von Foldern und die Folder durchzugehen und die Leute zur Hand haben, und er gab ihm 3 Monate Zeit. Il m'a montré, pour montrer ce qu'il y avait à faire, il m'a dit, voilà, la pile des 173 dossiers des personnes qui sont parties, je te donne, disons, 3 mois pour manier, on va voir si tu y arrives. And he also gave me a briefing on how to get people in if they are off the lines, and I used all this technology, and by the end of the 3 months, I had it down to 18 folders that I just couldn't either contact them or they hadn't responded or whatever. So I thought, uh-oh, now it's my turn, I'm going to be removed off, and they put another guy here. Okay, nach 3 Monaten hatte der Bill mit Hilfe von Ron, der ihm gesagt hatte, auch wie man an diese Leute rankommen kann und wie man das handhaben muss, hatte er es geschafft, den Berg auf 18 Folders zu reduzieren, und hatte dann, als er die 18 Folders sah, bekam er Angst und meinte, aha, jetzt, ich habe es nicht geschafft, jetzt werde ich wahrscheinlich von dem Posten weggenommen. Et Ron lui a donné aussi un briefing pour qu'il sache comment manier les gens pour les faire venir sur les lignes, c'était ça l'idée, par rapport à ces 173 personnes. Un appliquant s'est donné, il a réussi au bout des 3 mois à faire venir tout le monde sauf 18 qu'il n'avait pas pu contacter ou ils n'avaient pas répondu quoi que ce soit. Il s'est dit, bon, maintenant ça va être mon tour d'être viré directeur de revue par Ron. But Ron inspected those folders, and he said, okay, that was a good job, for 163 you got in, and he said you can stay on post. These guys may be out of the country for a while or something, so you get them in when they come back. Okay, der Ron sah das dann, hat die 18 Folder sich angeguckt und hat gesagt, den Rest, den du gehandelt hast, das war ein guter Job, du kannst den Posten weitermachen, weil diese 18, die du nicht erreichen konntest, sind wahrscheinlich zurzeit nicht im Land oder sonst irgendwas, und das können wir später wieder angucken. Il m'a dit, bon, c'est très bon, je m'attendais à ce que ces 18 personnes ne puissent pas revenir, parce que je pense qu'elles sont parties d'Angleterre, donc tu peux très bien continuer à être le directeur de review, tu t'en occuperas d'eux quand ils sont revenus, tu as fait un bon boulot puisque tu as fait revenir, si c'est bien calculé, 155 personnes. Now notice 2 things about this. I could write that up as, I was under pressure and he made me handle all of these people. Jetzt kann man sich das unter dem Gesichtspunkt angucken, dass Bill könnte jetzt schreiben, er zwang mich und übte Druck aus, dass ich all diese Leute handhaben musste. Évidemment, je pourrais raconter ça de 2 façons différentes. Une, c'est, oh, j'étais vraiment sous pression, il m'a obligé à faire revenir tout ce monde en si peu de temps. But in actual fact, Ron was concerned about anyone who had started Scientology and didn't continue. And there was 173 people out there that he wanted to get back on the lines and fix up their bypass charge and have them happily on the bridge again. Die Sache war aber, dass der Ron besorgt war um die 173 Leute, die da draußen waren und Scientology nicht weitergemacht haben, und ihm ging es darum, die wieder reinzuholen und jegliche übergangene Ladung zur Hand haben, die bei ihnen vielleicht zurückgeblieben war. Mais on peut le voir aussi d'un autre point de vue. Ron s'était toujours concerné par les gens qui ont commencé la Scientologie et qui abandonnaient, et il ne voulait pas que ces 173 personnes restent dehors avec leur charge ratée et non maniée.
And he put me in a third dynamic situation where I had to apply the correct technology or I would fail. Und er brachte mich in die Position in Bezug auf die dritte Dynamik, wo ich entweder die korrekte Technologie anwenden musste oder versagen würde. Et tout ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a mis dans une situation où j'appliquais la bonne technologie sur la troisième dynamique, où j'échouais j'aurais pas réussi. And now I had to review and audit most of every one of those people that I got in to handle their case. And I learned so very, very much because Ron would CS them also. Und ich musste jetzt fast alle von diesen 173 Fällen reviewen und auditieren. Und ich habe dabei so unheimlich viel gelernt, weil Ron sie CS'd hat. J'ai énormément appris en auditant ces personnes qui sont venues, ces 155 personnes, parce que moi je faisais les auditions de review et les dossiers étaient CSés par tous les jours. So I learned a lot about what is a third dynamic and our responsibilities for the people in our third dynamic, the public, and how we did not want any kind of interbulation to get into the fourth dynamic because it was already too interbulated. Und ich habe also unheimlich viel darüber gelernt, wie das mit den dritten Dynamiken läuft und warum es so wichtig ist, die Cases zu handeln, gerade in Bezug auf die dritte Dynamik, damit nicht zusätzliche Ladung und Enturbulation in Bezug auf die vierte Dynamik aufkommt oder in die vierte Dynamik überschwappt, weil da gibt es schon genug davon. Et en faisant toutes ces auditions, j'ai appris énormément de choses sur la troisième dynamique et son interbulation. Et ce que Ron voulait, c'est qu'il ne fallait pas que cette interbulation de notre troisième dynamique vienne encore s'ajouter à celle de la quatrième dynamique qui est déjà assez interbulée comme ça. Now, so I was on post in review and doing my level 7 internship. Ich war also auf dem Posten im Review und machte meine Internship für Stufe 7. J'avais donc comme poste cette audition de review et en même temps je continuais à faire mon internat de classe 7. And then Ron disappeared from St. Hill for a while. We didn't know where he was. Und dann verschwand Ron für eine Weile aus St. Hill und wir wussten nicht, wo er war. Et c'est à ce moment-là que Ron a disparu de Saint-Hill et personne ne savait où il était. And we heard these strange rumors about ships. Wir hörten diese merkwürdigen Gerüchte über Schiffe. Et on a commencé à écouter des rumeurs un peu étranges sur le fait qu'il y avait des bateaux. Il y avait des bateaux. And Sea Project. Und Seeprojekt. Et qu'il y avait un projet pour aller sur la mer. And suddenly staff members would disappear in the middle of the night and never be seen again. Und plötzlich verschwanden mitten in der Nacht Staff-Members und wurden nie wieder gesehen. Et subitement, il y a eu des membres du personnel qui commençaient à disparaître pendant la nuit. C'était très étrange, on ne les revoyait plus. And they had a top security area in one of the garages where nobody was supposed to come in there at night. There were certain people in there doing something, even apparently more confidential than CSing folders on power processing. Und es gab einen Hochsicherheitsbereich in der Garage, wo Leute drin waren und wo irgendwelche Sachen gemacht wurden. Und das war offensichtlich noch viel geheimer als das CSen von Folders von Powerprozessen. Et il y avait quelque chose d'étrange, encore plus étrange. Il y avait un garage qui était complètement surveillé jour et nuit, où quelques personnes travaillaient. Et c'était apparemment encore plus confidentiel que de faire le CSing des séances de classe 7 sur la puissance. One of my auditors happened to be passing by the garage when the door opened to let a guy out, and he got a quick look inside, and he came to tell me what he saw. Und einer seiner Auditoren kam zufällig an dieser Garage vorbei, als die Tür sich öffnete, und der war imstande, mal kurz reinzuschauen und zu sehen, was da drin los war, und kam dann und hat es ihm erzählt. Et un des auditeurs qui travaillait avec moi, un jour en passant devant le garage, a eu la chance de regarder à l'intérieur à un moment où la porte s'est entrouverte et il est venu en courant me raconter ce qu'il avait vu. And he came to me and said, I don't want to have a missed withhold. I don't want to withhold anything. It might be important, sir. But I saw what they were doing in there. Und der kam und sagte, ich will keinen Missed Withhold haben und ich will es lieber gleich sagen. Also ich habe gesehen, was die da drin machen.
Tu sais, je veux vraiment pas avoir de retenue, pas de retenue manquée, mais en passant, j'ai jeté un coup d'œil et je sais ce qu'ils sont en train de faire là-dedans. And I told him, I said, don't worry, I don't mind sharing your missed withhold. What the hell were they doing? Und ich sagte, mach dir keine Sorgen, ich habe nichts dagegen, mich an deinem Missed Withhold zu beteiligen. Was machen die da? Et il lui a dit, mais t'inquiète pas, moi ça me dérange pas de partager la retenue, le fait de la retenir avec toi. Dis-moi, pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font? He said, they were all had pieces of rope in their hand and they were tying knots with it. Und er sagte, die hatten Stücke vom Seil in der Hand und haben Knoten gemacht. Ils avaient tous des morceaux de câble dans la main et ils étaient en train de faire des nœuds. Now, at that point I went, wow. Wow, this is really getting mysterious. Und in dem Moment hat der Bill gesagt, oh, das wird jetzt wirklich geheimnisvoll. Et je me suis dit à ce moment-là, oh là là, ça devient vraiment mystérieux ce qui se passe ici. I mean, was it some new higher level OT process they were doing? I don't know. War das vielleicht irgendein neuer, höhere Stufe OT-Prozess, die da gemacht haben? Je me suis dit, est-ce que c'est un nouveau procédé très élevé pour les OT? Remember, actually later did come out with something called knots. Kam später wirklich mit etwas raus, das Knots heißt, das ist jetzt ein Wortspiel, weil Knoten im Englischen ist Knot. Ah, c'est un jeu de mots. Effectivement, un peu plus tard, il y a eu quelque chose à voir avec les nœuds, mais en anglais, nœud, c'est knots, donc ça pourrait être net pour OT. Remember the translation, not tell any more English jokes like that. Je vais penser au traducteur et ne pas vous donner des jeux de mots qui sont difficiles à traduire. So, I applied, I was on the clearing course by that time, so I applied, you had to be on the clearing course, and you had to be a staff member contracted to St. Hill. You could apply to join the Seed Project. I did that. Und wenn man auf dem Clearing Course war und war Staff-Member in St. Hill, konnte man sich fürs See-Projekt bewerben und Captain Bill hat das gemacht. Étant donné que j'avais un contrat et en tant que membre du personnel et que j'étais sur le clearing course, le cours de clearing, j'avais le droit de m'inscrire pour ce projet maritime. Donc c'est ce que j'ai fait. And after a couple of weeks, I got an acceptance letter signed by the LRH communicator at St. Hill, because Ron was still disappeared. We didn't know where he was. Und einige Wochen später bekam ich dann eine Bestätigung, dass ich angenommen war, unterschrieben vom LRH Communicator, weil der Ron war immer noch unterwegs und keiner wusste, wo er ist. J'ai reçu quelques semaines après une lettre d'acceptation écrite et signée par le communicateur de Ron à Saint-Hill, puisqu'on ne savait toujours pas où il était passé à Ron. So I was called into the office of the LRH communicator at St. Hill. In Ron's office, he was sitting. And he told me, said, you are now under Sea Project orders. Ich wurde also in das Büro von Ron gerufen, wo der LRH Communicator saß und der teilte mir mit, dass ich angenommen bin und dass ich jetzt unter den Anweisungen von Sea Project stehe. J'ai été reçu à Saint-Hill dans le bureau de Ron où le communicateur avait aussi son bureau et il m'a dit, voilà, maintenant tu es sous les ordres du projet maritime. And he told me, don't go back to pick up your e-meter and your things in the Qual division. Und er sagte, geh nicht wieder zurück, um deinen E-Meter und deine Sachen in der Qual-Abteilung einzusammeln. Ne va pas rechercher ton électromètre dans la division Qual maintenant. Meet tonight at midnight at this person's house, who was already in the Sea Project. Und triff dich um Mitternacht heute mit jemandem in dem und dem Haus, von jemandem, der bereits Mitglied des See-Projekts war. Va rencontrer cette personne qui était un membre de la mission déjà, chez lui, aujourd'hui, à minuit. We will take care of all your things you left here, and you just close up your wherever you live and pay the rent and go to that place to midnight tonight.
wir werden uns um deine Sachen hier kümmern, du sammelst nur deinen privaten Kram ein und bezahlst die Miete und gehst dann um Mitternacht zu diesem Treffpunkt. Et il m'a dit donc le communicateur, il m'a dit bon, tu laisses tout ici, nous on va s'en occuper de tes affaires et tu pars immédiatement là où tu es logé, tu sors tes affaires, tu fermes la porte et tu paies le loyer, tu disparais, tu te pointes à minuit dans cette maison-là de cette personne. And he showed me a telex order signed by Ron that said Robertson to be assigned as Chief Engineer Enchanter. Und zeigte mir einen Telex von Ron, wo drauf stand, Robertson ist zugewiesen als Chefingenieur für die Enchanter. Et il y avait sur ce telex qu'il m'a montré, signé par Ron, un ordre disant Bill Robertson est maintenant assigné comme ingénieur en chef dans un chanteur de nom d'un vaisseau. This is quite an adventure at that time. Das war zu der Zeit sehr abenteuerlich. C'était à cette époque-là vraiment une aventure, une chose comme ça. So I did what he said, and I was then spirited on a train from London to a town called Hull in England at night. Ich tat dann, was mir gesagt wurde und wurde dann nachts weitergeschickt mit dem Zug von London zu einer Stadt mit Namen Hull in England. Et cette nuit même, je me suis retrouvé dans un train partant de Londres pour aller à une ville au sud qui s'appelle Hull. And there were two ships of the Sea Project and a lot of the disappeared staff members from St. Hill working on them. Und da waren zwei Schiffe, die zum Seeprojekt gehörten und eine Menge von den verschwundenen Staff-Members von St. Hill, die an diesen Schiffen arbeiteten. Il y avait là deux vaisseaux qui appartenaient maintenant au projet maritime et la plupart des disparus de Saint-Hill, des membres du personnel disparus de Saint-Hill qui appartenaient à ce projet. So then the one I was assigned to soon sailed, and it had, at that time, it had an English captain who was not a Scientologist to take it down to Las Palmas, Gran Canaria, which is south of Spain. It's an island out in the Atlantic. Das Schiff, dem ich zugeteilt war, das lief dann bald aus unter einem englischen Kapitän, der kein Scientologe war, und zwar zu den Kanarischen Inseln nach Las Palmas. J'ai donc fait appareiller l'enchanteur où il y avait un capitaine qui à l'époque n'appartenait pas à la Sciento, et on a appareillé pour partir vers les Canaries qui appartiennent à l'Espagne et qui sont à la verticale juste en dessous de l'Angleterre. And that was a very adventurous voyage, but that would be the subject of another lecture. We arrived there, I still hadn't seen Ron, we didn't know where he was. We arrived there and went to the post office to see if there was any communications for us. Wir fuhren dann dahin und es war eine recht abenteuerliche Reise, die alleine schon Thema für einen neuen Vortrag ist. Und wir kamen dann da an und gingen direkt zur Post, um festzustellen, ob es irgendwelche Nachrichten für uns gab, weil bis zu dem Zeitpunkt hatten wir Ron immer noch nicht getroffen. Ce voyage était vraiment une aventure, je vous en parlerai dans une autre conférence. Ce qui est arrivé à ce moment-là, donc après, c'est que quand on a débarqué, on s'est pointé à la poste pour voir s'il y avait des communications de Ron pour nous. And there was a letter there for the Enchanter. Und es gab dort einen Brief für die Enchanter. Et il y avait une lettre là qui allait pour notre bateau, l'Enchanter. And it was from Ron. Und der Brief war von Ron. Signé par Ron. And it said, I am arriving Las Palmas Airport, and the date was tonight at 7:30. Please meet me. Und in dem Brief stand, ich komme in Las Palmas an und am Flughafen an einem bestimmten Tag. Und es war genau dieser Tag. Und bitte trefft mich am Flughafen. Das war der Tag, wo sie an der Post diesen Brief abgeholt haben. Et c'était marqué, j'arrive à 7h30 le soir de tel jour à l'aéroport de Las Palmas, venez me rejoindre. Mais le problème c'est que le tel jour, c'était le jour même où ils étaient en train de recevoir la lettre.
And we just had enough time to take a taxi cab to the airport, and the plane was there. Und wir hatten gerade noch genug Zeit, mit dem Taxi zum Flughafen zu fahren, bis das Flugzeug landete. On a juste eu le temps de prendre un taxi, de sauter dans un taxi, courir là-bas et l'avion venait d'atterrir. And out of the gate came LRH with big boxes of paper and a suitcase. Und durch die Tür kam dann Elron mit riesengroßen Kisten mit Papier und einem Koffer. Et à la porte, on voit débarquer Ron avec des grandes caisses de papier et une petite valise serviette. I don't need to tell you what was in those boxes, because you've heard many stories about them. That was the OT3 research materials. Und von dem, was in diesen Kisten war, gibt es viele Geschichten. Da drin war das Material von der Forschung für OT3. Ce qu'il y avait dans ces cartons, les papiers, c'était tous les matériaux de recherche pour faire OT3. He had researched the OT3 in the area of Tigiak, where the major city of the planet was, which was on the north coast of Africa. Hatte die Geschehnisse von dem OT3 von Tigiak in der Gegend erforscht, wo damals die Hauptstadt des Planeten war, und zwar in der Nähe der nordafrikanischen Küste. Il avait fait ses recherches sur OT3 dans la ville planétaire qui existait à l'époque sur Tigiak il y a longtemps, au nord de l'Afrique. And so, for some time then, we were involved in, he was putting together the course, OT3 course, and working ways to make it easier than having to run through all these materials. Und zu der Zeit stellte Elron dann den OT3-Kurs zusammen und arbeitete daran, es leichter und einfacher zu machen, dass man nicht sich durch diese Berge von Material arbeiten musste. À l'époque, il était donc en train de préparer les moyens de nous faire passer le plus facilement possible à travers ce niveau. And meanwhile, we were busily getting the ships arranged in exactly the way that he wanted to use them for perfect safety, seaworthiness, and ability to navigate. Und in der Zwischenzeit kümmerten wir uns darum, die Schiffe in den Zustand zu versetzen, den er gerne haben wollte bei den Schiffen in Bezug auf Seetüchtigkeit und Sicherheit. Et pendant ce temps, nous préparions les deux vaisseaux pour tout ce qui est, d'après les critères très étroits qu'il avait sur les façons de les rendre sûrs pour la navigation. And he was having us on how to handle ships and how to handle navigation in the oceans. Und hat uns darauf ausgebildet, wie man mit Schiffen umgeht und wie man auf dem Meer navigiert. Il nous apprenait comment il fallait s'y prendre pour faire naviguer les bateaux à travers les océans. At first, he thought, because I talked to him several times now, I was pretty much talking with him nearly every day, he thought that it would only be necessary to run OT3 in a warm climate, because there were several very heavy incidents to run through, and if you didn't do it in a warm climate, well, the body might get too cold and it might go into some kind of sickness or illness and so on. So he wanted to establish a base there in the Canaries to bring OTs to do OT3. Zu dem Zeitpunkt dachte Elron noch, man müsste OT3 in einem warmen Klima laufen, weil es gibt da einige schwerere Sachen, durch die man durchgehen muss, und er dachte, der Körper kann das besser verkraften in einem warmen Klima und wollte deshalb eine Basis für OTs auf den Kanarischen Inseln errichten. À l'époque de développement de T3 qui vivait, et Ron pensait qu'il fallait traverser au T3 dans un climat chaud, et il avait donc eu le projet de démarrer une base pour faire venir les gens, les priorités aux Canaries pour passer à travers ce niveau. And later he discovered a way where he could run it with a certain procedure, which you now use. It's the exact same thing you now have on that level, where you could run it safely anywhere on the planet. Später entwickelte er dann ein Verfahren, und zwar ist das Verfahren, das heute noch benutzt wird, mit dem man OT3 überall auf dem Planeten laufen konnte.
À l'époque, l'idée du pays chaud, c'était parce que le corps, en traversant avec la façon de faire de l'époque, pouvait se refroidir tellement que ça pourrait poser des problèmes. Mais après, il a mis au point la façon de traverser d'aujourd'hui, qui, elle peut être faite n'importe où sur la planète. Again, you can see he was concerned about the health and the welfare and the ability to go up the bridge of the Scientologists and the public. Und wieder könnt ihr sehen, dass er besorgt war um das Weiterkommen auf der Brücke und die Gesundheit von den Publics. Encore une fois, vous pouvez voir là sa façon d'être attentif à la meilleure façon de faire passer le public ou les scientologues à travers les niveaux de thé. And then, as we carried on with our missions around the Mediterranean and trying to handle orgs and so on, we became renowned as the Sea Org. That was renamed. The Sea Project became the Sea Org. Und dann, als wir im Mittelmeer unterwegs waren und uns um Orks kümmerten, sie in Ordnung brachten und so weiter, mit der Zeit wurde es dann umbenannt und hieß dann nicht mehr Seeprojekt, sondern Sea Org. Et étant donné qu'on a dû démarrer nos voyages à travers la mer et la Méditerranée, notre projet maritime est devenu l'organisation maritime, a été baptisé à nouveau comme organisation maritime. So, one of the important meetings I had with other officers with Ron was in his cabin when we bought after we bought the flagship Apollo, the big ship you see seen in all the pictures. In einer der Gespräche, die ich hatte mit anderen Offizieren zusammen in der Kabine von Ron, auch mit dem Ron, als es um den Kauf des Flaggschiffs, das dann später als Apollo bekannt wurde, ging. Quand on a été dans une réunion, moi et d'autres officiers avec lui dans sa cabine, dans le bateau que vous connaissez bien parce que c'est celui qui est le plus représenté, l'Apollo. And we sat around his desk in a room, it's about half the size of this, that cabin, and he told us the history of the planet all the way since the times of 75 million years ago, and some of the recent history that he had been involved in the last 2,000 to 3,000 years. Und als wir in seiner Kabine saßen, die ungefähr die Hälfte von diesem Raum hier ist, hat er uns einiges erzählt über seine Zeit hier auf dem Planeten und über die Geschichte dieses Planeten in den letzten 75 Millionen Jahren und halt speziell, was er so in den letzten 2000 Jahren gemacht hat. Et il nous a raconté dans sa cabine, autour d'une table, dans une pièce qui était la moitié de celle-ci, il nous a raconté l'histoire de cette planète depuis 75 millions d'années jusqu'à présent, et mettant l'accent sur ce qu'il avait fait depuis 3500 ans en connexion avec cette planète. And he told us of several of his lives in that area that he was using to build up reserves and technology to prepare for the auditing of the people of this planet. Und er berichtete uns über Vorbereitungen, die er getroffen hat in den Gegenden, sowohl materieller Art wie auch auf geistigem Sektor, um Auditing und Training zu der Zeit dann bereits in früheren Jahrhunderten vorzubereiten. Et il nous a parlé de plusieurs de ces villes sur cette planète pendant lesquelles il avait fait des réserves financières, des trésors pour pouvoir financer l'aspect technique et d'audition pour plus tard, d'entraînement technique et d'audition. And he told us that Buddhism, when he was Gautama, was the first attempt to get people to stay out of their reactive bank. Und er erzählte uns, dass als er Gautama war, Buddhismus der erste Versuch war, um Leute dazu zu bringen, außerhalb ihrer Bank zu bleiben. Et il nous a raconté que le bouddhisme, quand il était Siddhartha Gautama Buddha, était une première tentative pour faire en sorte que les gens ne restent pas à l'intérieur d'un état réactif. But there were two main difficulties with that time in Buddhism, and one was that the communication lines did not have good duplication on them, and the other was that there was no instruments to detect which charge to run on a person first. Und er sagte, zu der Zeit hätte es zwei Hauptschwierigkeiten gegeben, zu Zeiten des Buddhismus, weshalb das Ganze nicht so richtig gut funktionierte. Erstens mal, die Kommunikationslinien waren zu schlecht und zu langsam.
Und zum anderen gab es kein Mittel, mit dem man die Ladung hätte nachmessen können, um zu sehen, ob sie wirklich weggegangen ist und ob es die richtige Ladung war. So he said the best we could do with Buddhism was to keep... Oh, sorry. Donc, ce qu'il nous a dit, c'est qu'à l'époque du bouddhisme, il avait des problèmes de communication des données, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de les dupliquer facilement. Et il y avait aussi le manque d'un appareil qui nous permettait de voir quelle était la première charge à manier. So he said the best we could do with Buddhism was keep people away from the bank by having doing the middle path, and to exteriorize them if they could key out enough mass. Und erase enough or key out enough. Und das Beste, was wir mit dem Buddhismus machen konnten, war, sie aus ihrer Bank draußen zu halten, indem wir sie auf dem sogenannten mittleren Pfad laufen ließen und wenn sie genügend Ladung gelöscht oder ausgekeyt hatten, dass sie exteriorisieren konnten. Et il nous a dit ce qu'il fallait faire à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens, c'était, il cherchait à les maintenir en dehors du matériel actif, soit par le biais du chemin du milieu, soit s'ils étaient capables de résister ou qu'ils avaient suffisamment de masse, les faire extérioriser. And he said that now through years also he needed to save up enough resources or get enough resources to make this a worldwide movement. Außerdem brauchte er noch Zeit, um genügend Reserven anzusammeln, um eine weltweite Bewegung daraus zu machen. Et aussi, il fallait qu'il puisse accumuler suffisamment de réserves et de richesses pour pouvoir financer un mouvement qui devait avoir une capacité mondiale. So right there, he had laid out the future of the Sea Organization. You've read the book Mission into Time. That was one to recover the reserves. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits die Aktivitäten der SEARC vorbereitet und wenn ihr euch an das Buch Mission into Time erinnert, diese Missions waren dazu da, die Reserven wieder vorzuholen. Vous avez peut-être lu le livre qui s'appelle par Elron Elray, Mission dans le temps, et ça c'est la description partielle des efforts qui ont été faits pour aller récupérer les réserves. And you see the intensive amount of duplication and communication lines he put in policy and in the red volumes, the green volumes, everything is totally up to that time and up to 1980, very accurate, and everybody had telex machines in their org, and everybody was supposed to learn to duplicate exactly what it said, and so on, so there would be no altruisms. Und wenn ihr seht, was für Anstrengungen er in Kommunikation reingesteckt hat, die ganzen roten und die ganzen grünen Volumes bis 1980, und die Orgs hatten alle ihre Fernschreiber und es wurde unheimlich viel Wert darauf gelegt, dass jeder wirklich fähig ist zu duplizieren, worum es geht, damit die Technik verändert wird. Et vous voyez que jusqu'à 1980, l'effort était sur le fait de faire dupliquer la technologie par le biais de la publication des volumes rouges et verts, et aussi que toutes les organisations du monde aient un telex par lequel ils pouvaient recevoir une copie des messages, et on insistait beaucoup sur la duplication exacte de ce qu'il avait raconté dans ses bulletins ou ses lettres politiques. And you have seen the intense concentration he did on developing new and improved versions of the e-meter and teaching people how to use them, training them to use the e-meter exactly, which still continues today, as you can see. Und ihr habt ja auch gesehen, welche Mühen er da reingesteckt hat, immer wieder bessere und neue E-Meter zu entwickeln und die Leute darauf zu trainieren, dass sie wirklich präzise ablesen können. Und ihr seht ja sicher auch, dass diese Entwicklung bis heute weitergeht. Et vous voyez, vous avez peut-être remarqué tous les efforts qu'il a fait pour développer des modèles suivants pour l'électromètre de façon à ce qu'on puisse en avoir un correct. Et ces efforts sont encore maintenus puisque on est en train de faire un projet d'un électromètre. And now do you start to see the picture of the man who is concerned about the whole planet and the case of all the people on it. Und jetzt seht ihr das Bild von dem Mann, der sich Sorgen macht um den ganzen Planeten und um die Fälle der Leute, die darauf leben. Et vous commencez peut-être à avoir une meilleure image de l'homme qui s'est débattu pour faire une meilleure vie sur cette planète. And his
entire grasp of the history of the planet and to bring it to a better condition. Und das völlige Verstehen des ganzen Planeten und ihn in einen besseren Zustand zu bringen. Et vous voyez qu'il avait une idée de longue durée sur l'histoire de cette planète et comment faire pour la faire revenir à une meilleure condition, un meilleur état. Does this sound like a man who has collapsed on his first and second dynamics? Hört sich das an wie jemand, der mit seiner ersten und zweiten Dynamik zusammengebrochen ist? Est-ce que cela vous donne une image d'un homme qui était effondré sur sa première et deuxième dynamique? I don't think so. Ich glaube nicht. Je ne pense pas. Only the people who write about him, who themselves are collapsed on their first and second dynamics, could ignore these things. Nur die Leute, die über ihn schreiben und selber auf der ersten und zweiten Dynamik eingebrochen sind, könnten sowas über ihn schreiben. Il n'y a que les gens qui ont écrit des bouquins qui étaient eux-mêmes effondrés sur la première et deuxième dynamique qui pourraient oublier tout ça, ne pas s'en rendre compte. There was one thing that he still had as a major problem to getting the technology applied on the whole planet. Es gab nur ein Hauptproblem, das er noch hatte, das ihn daran hinderte, die Technologie auf dem ganzen Planeten anzuwenden. Il n'y avait qu'un troisième obstacle à sa capacité à faire passer la technologie pour toute la planète. And he said, in many ways, I have tried to get an official help for our project on this planet from several governments. Und er sagte, ich habe auf alle möglichen Arten versucht, offizielle Hilfe von Regierungen für diese Projekte zu bekommen. J'ai essayé à plusieurs reprises, disait-il, d'obtenir un appui gouvernemental par rapport à notre projet pour la planète de la part de plusieurs gouvernements que j'ai contactés. And it has always been refused. Und es wurde immer verweigert. Et cette aide nous a toujours été refusée. And we have subsequently afterwards been attacked by those same governments. Und nachfolgend wurden wir von genau den Regierungen angegriffen. Et à chaque fois que j'ai approché un gouvernement avec cette requête, on a toujours été attaqué par ce gouvernement-là. They apparently do not want to see their people get more able and more free. Die wollen anscheinend nicht sehen, dass ihr Volk oder ihre Mitbürger fähiger und freier werden. Apparemment, ça signifie qu'ils ne sont pas du tout intéressés à ce que leur peuple soit plus capable et plus libre. So another aspect of our missions then was to try to find a safe place or safe country for making OTs. Ein anderer Bestandteil unserer Mission war dann von da an der Versuch, ein Land zu finden, einen sicheren Ort, an dem wir OTs machen konnten. Et un autre aspect de nos démarches en tant qu'organisation maritime consistait à essayer de trouver un pays dans lequel on pourrait faire une base pour créer des OT. And also trained OTs so they could bring help to the people of the other countries. Und außerdem OTs trainieren, damit sie den Leuten in den anderen Ländern helfen können. Et aussi le problème d'entraîner ces OT pour qu'ils puissent apporter de l'aide aux autres pays. Now, that was where the whole pattern of the future sea organization was laid out in that conference. In der Konferenz wurde die zukünftige Form der Sea Org erarbeitet. C'est là qu'a été mis en place le modèle pour toute la période suivante de l'organisation maritime. So that's what we were doing for the next 16 years. Und das war es, was wir die nächsten 16 Jahre taten. Et voilà ce qu'on a fait pendant les 16 années qui sont suivies. Now I might add that during that conference, when he told us the stories of his times in the time track, what he was doing and so on, he would put the mock-up of that beingness, whoever he was at the time, around him in an energy field and actually mock it up so everyone in the room could see it. In der Konferenz, als er uns die verschiedenen Persönlichkeiten vorstellte, die er auf der Zeitspur verkörpert hat, hat er ein Mock-up, ein Energiefeld-Mock-up um sich herum aufgebaut von der jeweiligen Person, sodass wir auch sehen konnten, wovon er sprach. Et pendant qu'il nous parlait dans cette salle, dans cette petite pièce du bateau, où il nous avait reçu et raconté l'histoire de cette planète de 64 millions d'années, il nous mettait à côté un mock-up avec l'énergie mentale des vies qu'il avait suivies pour qu'on puisse voir comment il était
pour ces vies qu'il avait vécues sur cette planète pour préparer la mission. For instance, when he talked about the Buddha, you saw an Eastern sitting at the desk. He had changed to a whole Eastern mock-up with a different face and everything like that. Also zum Beispiel Sort of shimmering out in front of his normal body. als er zum Beispiel über Buddha sprach, hat er vor sich selbst, vor seinem Körper, ein leuchtendes Mock-up aufgebaut von einem Menschen aus dem Osten mit der entsprechenden Physiognomie. Et pendant qu'il nous parlait, en fait, le mock-up il était devant, en le regardant derrière sa table. On voyait, on l'a vu changer, par exemple, quand il a parlé du Bouddha, on l'a vu changer, on a vu les traits de visage et les façons d'habiller. C'était donc un mock-up qui était devant lui. When he talked about his time in the Roman Navy, legions of Julius Caesar, you could see the brass helmet and the breastplate and a different Roman-looking face in front of his body. Und als er über seine Zeit in der Armee bei den Legionen von Julius Caesar sprach, da konnte man halt den Messinghelm von einem römischen Soldaten sehen und auch ein römisches Gesicht, das einfach seinen eigenen Körper überlagerte. Et quand il nous a parlé de sa période dans l'armée des légions de Jules César à Rome, on l'a vu se transformer au niveau visage et aussi le casque et l'armure par blanc. And of course, we weren't surprised. We knew he was an OT. Und wir waren nicht überrascht, weil wir wussten, dass er ein OT war. Et évidemment, nous n'avons pas été surpris parce que nous savions qu'il était OT. And most of the people at that time had and continued telepathic communications with him as auditors or whenever they needed help. Und zu der Zeit waren die meisten Leute in telepathischer Verbindung mit ihm als Auditoren oder wann immer sie Hilfe brauchten. Et à l'époque, beaucoup des auditeurs avaient maintenu des communications télépathiques avec Ron à chaque fois qu'ils en avaient besoin. I just tell you again that all people in the Sea Project at that time were above clear. Und ich sag's nochmal, dass zu dem Zeitpunkt im Seeprojekt alle Leute oberhalb von Clear waren. Je vous rappelle encore une fois qu'à l'époque, tous les membres du projet maritime étaient tous au moins clairs. And nearly all of them were briefing course graduates. Und fast alle hatten den Briefing Course abgeschlossen. Et pratiquement tous avaient fini le Scientist Special Briefing Course. Later on, to increase the volume of what we were doing and the more and more activity, the recruiting requirements were lowered until finally there were people coming in that didn't have much training and they didn't have this reality. Später, als die Sea Org immer größer wurde und immer mehr Leute gebraucht wurden, wurden die Anfordernisse gesenkt, bis zum Schluss dann Leute reinkamen, die zum Teil nicht mal trainiert waren. Plus tard, étant donné qu'on avait besoin d'un plus grand nombre de membres pour pouvoir conclure les missions, on a rabaissé les critères de sélection pour entrer à la Sea Org et il y a eu des gens qui ont commencé à apparaître qui n'avaient pas d'entraînement, beaucoup d'entraînement. I just want to point that out because a lot of the stories you hear are from those people's viewpoints later on. Ich möchte es hier nur mal klarstellen, weil viele Geschichten, die man hört, heute hört, von dem Gesichtspunkt der Leute sind, die später reinkamen. Je voulais souligner cet aspect de la question parce que beaucoup des articles qui racontent des bêtises là-dessus viennent de la part de ces gens qui sont rentrés à la Sea Org avec très peu d'entraînement. And they were most often stuck on their first and second dynamics. Und die waren meistens, die steckten meistens in ihrer ersten und zweiten Dynamik fest. Et cela était très souvent effondré sur leur première et deuxième dynamique. So as we were working through these 16 years, I just tell you another couple of meetings I had with Ron that were important. I was seeing him nearly every day and talking about the condition ship. By that time I was the captain, and I did meet with him on a couple of more important occasions, which I will tell you. Und in der Zeit traf ich Ron fast täglich, weil ich der Kapitän des Schiffes war. Und ich traf ihn auch noch bei ein paar anderen, noch wichtigeren Anlässen, über die ich noch erzählen werde. À l'époque, c'était le commandant, le capitaine du bateau Apollo, et je le voyais tous les jours, je parlais avec lui tous les jours, et je vais vous parler encore de deux situations dans lesquelles je l'ai rencontré qui sont importantes.
And one of these was when it was a New Year's Eve, supposed to be a holiday. Und eins davon war ein Silvesterabend, das sollte eigentlich ein Feiertag sein. À une des occasions, et c'était la veille de la nouvelle année, c'était censé être un jour férié. And I was going down to the party they were going to have, and I walked past the office of Ron. Und ich ging runter zu der Party, die da lief, und auf dem Weg dahin kam ich am Büro von Ron vorbei. J'allais à la réunion au banquet et qu'ils avaient à voir, et je suis passé devant le bureau de Ron. And he was in there on this holiday with a stack of case folders about this high, CSing to keep the case level of the crew up, and so that everybody could operate better, and handling a whole pile of dispatches over here having to do with organizational matters. Und an dem Feiertag saß er in seinem Büro mit einem riesigen Stoß von Foldern, bei denen er die CSs machte, damit es den Staff-Members besser ging, fallmäßig, und mit einem riesigen Stapel von Notizen von administrativen Zyklen, die gemacht werden mussten. Il était là, ce jour férié, enfermé dans son bureau avec une pile énorme de dossiers des membres du personnel pour que leur cas se maintienne suffisamment correct pour que ça puisse marcher bien, et aussi avec tout un tas de dépêches sur comment marcher les organisations auxquelles il doit répondre au traité. He was good. Getting bad. Do it the other way. Tighten up. Hello. There you go. It's a loose connection. Broken comm line. But I felt a little bad going down to the party while Ron was working, you know. Und ich fühlte mich schlecht, dass ich runterging zur Party, während der Ron arbeitete. But as I went down the after deck ladder, I saw that one of our boats coming back from the shore was in trouble. They were taking water over the side. Und ich sah dann, als ich ein Deck tiefer war, dass eins unserer Boote vom Ufer reinkam, und die hatten Schwierigkeiten, da war ein Leck. Et je me suis senti mal de partir faire un banquier alors que Ron restait là à travailler. Et donc j'ai poursuivi mon chemin, et en descendant un escalier, une échelle, j'ai regardé un de nos bateaux qui revenait du port, et j'ai vu qu'ils étaient en difficulté, et il y avait le bateau qui prenait l'eau. And so I started an emergency handling with some of the crew and took off all my clothes down to my underpants and went over the side, and we finally rescued this boat and pulled it up. It took about 2 hours while everybody else was in there dancing and partying music. Und dann habe ich noch mit ein paar anderen Mitgliedern von der Crew eine Rettungsaktion gestartet, und ich habe mich ausgezogen bis auf die Unterhosen, und dann haben wir ungefähr 2 Stunden gearbeitet, bis wir die Leute gerettet hatten, während die anderen auf der Party waren. Et donc, étant donné la situation d'urgence, moi et quelques autres membres du personnel, on a manié la situation vis-à-vis du bateau. Je me suis déshabillé, lancé à l'eau, on a réussi à sauver le bateau, pendant que les autres membres du personnel étaient au banquet en train de danser et manger. And Ron had heard about this. He even came out of his office and watched over the side to see we're doing okay. Und Ron hatte das mitgekriegt und war aus seinem Büro gekommen und schaute an der Seite zu, ob das alles gut lief. Et Ron s'en était aperçu, il était sorti de sa cabine, avait regardé, vu qu'on était en train de manier correctement, et donc il était Meanwhile, he went to the bridge and had the engine room get the engines moving so that he could move the ship around to put us in the lee, so the wind would not blow against the waves into the boat anymore. In der Zwischenzeit war er dann auf die Brücke gegangen und hat dafür gesorgt, dass das Schiff sich drehte, sodass da, wo das Boot lag, der Windschatten war, damit die Wellen da nicht weiter in dieses Boot reinschlugen. Et entre-temps, il était allé voir le capitaine et il lui avait commandé de tourner le bateau de façon à ce que les vagues portées par le vent ne puissent plus rentrer et mettre le bateau en difficulté. And when he made sure everybody was safe, he went back into his office and carried on his work. Und als er sicher war, dass alle in Sicherheit waren, ist er in sein Büro zurückgegangen und hat weitergearbeitet. Et quand il a vu que tout était en ordre, il est retourné dans son bureau et il a continué à travailler. So about midnight,
I was all wet and dripping, and I came past his office again, going up to my cabin to get on some dry clothes. Und nach Mitternacht, als ich dann tropfnass zurückkam und an seiner Kabine vorbeiging zu meiner, um mich umzuziehen. Et quand je suis passé tout mouillé devant sa cabine à minuit pour aller me changer, And he signaled to me in the window. He said, "Come in here." Und winkte mir zu am Fenster und sagte, komm rein. il m'a fait un signe à travers la fenêtre et m'a dit d'entrer devant. And he ordered one of the messengers to get a blanket and to bring brandy. Und sagte einem der Boten Bescheid, dass eine Decke und Brandy bringt. Il a demandé à un des messagers d'aller chercher une couverture et d'apporter du brandy. And he sat down with me at a small coffee table in his office where he ate breakfast with Mary Sue every day. Und setzte sich mit mir an einen kleinen Kaffeetisch in seinem Büro, wo er normalerweise morgens mit der Mary Sue frühstückte. Et donc, il avait un endroit où il prenait le petit déjeuner avec Mary Sue, sa femme, tous les matins. C'était le cognac, c'était pas le vin. And he poured out the brandy for us, and we sat back, and he just said, "That was well done, Captain, and I know some stories of the sea, you know, and this is what you have to do," and all. He told me some stories of the old sea times back in the Roman Empire, you know. Und wir setzten uns dann zurück und tranken den Schnaps und er sagte, das hast du gut gemacht, Captain, und ich kann dir noch Tipps geben, was man da in solchen Situationen machen kann, und fing dann an, Geschichten zu erzählen aus den alten Zeiten in der römischen Marine. Et il m'a dit, c'était très bien fait, capitaine. Et il a profité pour me raconter quelques histoires de l'époque des galères des Romains. So after we had a few glasses of brandy, everything was nice and warm and dry. Und nachdem wir einige Gläser Brandy getrunken hatten, war alles schön und warm und trocken. Et après avoir pris avec lui quelques verres de cognac, et tout, j'étais à réchauffer et les habits étaient secs. And then it was like he just said, "I'm sorry you missed the party," but he said, "I think you had more fun doing that." Und dann sagte er nach einer Weile, es tut mir ja leid, dass du die Party verpasst hast, aber ich glaube, auf diese Art und Weise hast du mehr Spaß gehabt. Et il m'a dit, je regrette que tu aies raté le banquet, mais je suis sûr que tu as eu beaucoup plus d'aventure et d'amusement en faisant cette affaire. Do you understand what I'm saying? When I walked past his office before, he had read my mind. He knew I was feeling a little bad about going to the party while he was working, and he actually worded it in such a way where he sort of pulled the mist withhold and made it okay. Und als ich auf dem Hinweg an seinem Büro vorbeiging und es mir leid tat, dass er arbeiten musste und nicht zur Party konnte, da hat er meine Gedanken gelesen und hat dann mit seinen Worten hinterher meinen Mist fortgezogen. Et ce qu'il a fait, c'est que vous comprenez ce qu'il a fait, et quand j'étais passé devant, il avait lu ma pensée comme quoi je regrettais d'aller au banquet pendant que lui il travaillait, et il a dit à la fin d'une telle façon qu'il a enlevé la retenue et il n'y avait plus de charge là-dessus. And the other time I want to tell you about is when we were in Madeira during the rock festival, where they started, the CIA had tried to get the Communist Party of Portugal to destroy our ship and burn it to the waterline. Okay, das war in Madeira das andere Mal, das ich euch erzählen möchte, und zwar bei dem sogenannten Madeira Rock Festival, als der CIA versucht hat, kommunistische Gewerkschaften in Madeira dazu zu bringen, dass sie das Schiff zerstören und bis zur Kiellinie abbrennen. Donc, l'autre histoire dont je veux vous parler, c'est celle qui s'est passée en 1974 à Madère, au Portugal, et, qui appartient au Portugal, et où la CIA avait réussi à influencer les communistes pour venir faire détruire et brûler le bateau. And when this started, I had seen them coming, a mob of 200 to 300 people with rocks and with Molotov cocktails, gasoline and wine bottles. Und als es dann losging und ich sah, wie sie kamen mit Steinen und Molotov-Cocktails, j'avais vu cette foule arriver, 200-300 personnes arriver avec des pierres à la main ou alors des bouteilles remplies d'essence et une mèche qui sont des cocktails Molotov. And I had pulled up the gangway and gotten everyone at
what they call repelling border station, which means don't let any of these bad guys on the ship. Und ich war vorbereitet und habe die Gangway eingezogen und es standen alle in Abwehrposition rundherum. J'avais enlevé la passerelle et j'avais mis tous les membres du personnel de telle façon qu'ils pouvaient empêcher qui que ce soit de rentrer sur le bateau. And I had informed Ron, and he came out and gave me the direction of the defense against these people. They were throwing burning Molotov cocktails on board, and we had hoses to put out the fires. And whenever they would try to climb aboard the ship, we would hit them on the hands with rubber hoses and with anything we had available. And when they threw rocks on board, we would throw the rocks back at them. And we held them off for an hour and a half. Okay, ich hatte den Ron informiert, was bevorstand, und er war also auf dem Schiff und leitete die Verteidigungsmaßnahmen, und wir haben halt mit Hilfe von Wasserschläuchen die Molotow-Cocktails, die aufs Deck flogen, weggespült, und wenn welche versucht haben hochzuklettern, haben wir ihnen mit Gummischläuchen auf die Finger gehauen, und Steine haben wir einfach zurückgeworfen. J'avais informé Ron qui était venu me donner les directives pour la défense du bateau, et donc il y avait les cocktails Molotov qui arrivaient à s'indier sur notre bateau. Ils étaient éteints avec des trucs de pompiers là, d'eau, des jets d'eau, et des pierres qui nous étaient lancées, on les renvoyait, et les gens qui essayaient de s'agripper au bateau, on leur tapait sur les mains avec du caoutchouc, du tuyau en caoutchouc. And that was very successful. Not one of those guys got on board the ship. Und das war sehr erfolgreich, es konnte keiner aufs Schiff kommen, von diesen Typen. C'était une réussite parce que pendant 1 heure et demie on les a maintenus en dehors et personne n'a réussi à venir sur le bateau. And Ron had coordinated so that everyone not in the battle, we was just the ship people, the admin people had to stay below deck so they wouldn't get hurt. Und Ron hatte das so organisiert, dass nur die Schiffsbesatzung draußen war und die Leute aus dem Verwaltungsbereich alle unten drin blieben, damit sie nicht verletzt würden. Ron avait arrangé pour qu'il y ait le personnel du bateau qui soit sur les passerelles, sur le bateau, enfin, et qu'à l'intérieur, tout le personnel administratif reste dans les cabines à l'intérieur. And he had come back out on the deck right in the middle of all this and started taking photographs of the ringleaders of the mob out on the dock, because there were certain provocateurs out there urging all the other people to attack, and they would stay in the back. He would take pictures of them for the evidence. Und während der Schlacht kam Ron dann auf Deck mit einem Fotoapparat und hat die Redelsführer im Hintergrund, die die anderen angefeuert und vorgeschickt haben, fotografiert, damit er für später Beweise hatte. Et Ron était revenu au milieu de la bagarre et il avait pris des photos des agents provocateurs qui restaient à l'écart, mais qui envoyaient les autres faire le boulot pour avoir des preuves plus tard. And some of the people that were working for Ron in his own area, they kept saying, "Sir, get below, it's dangerous." They were throwing fire bombs and rocks and everything at us, you know. We said, no, we've got to get the ringleaders here, because this must be brought before the Portuguese government, and these people must be brought to trial. Und die Leute, die rund um den Ron rumstanden, sagten, Sir, gehen Sie unter Deck, das ist hier gefährlich, weil es flogen ja Molotow-Cocktails und Steine. Aber er sagte, nein, ich muss jetzt hier diese Fotos machen, weil es war dann nötig, sich bei der portugiesischen Regierung zu beschweren wegen dieser ganzen Vorgänge. On lui conseillait de rentrer parce qu'on ne voulait pas, avec tous ces cocktails Molotov qui arrivaient, les cailloux, etc., on ne voulait pas qu'il soit blessé. On lui conseillait de rentrer et il a dit non, il faut que je prenne ces photos de ces agents provocateurs pour qu'on le donne au gouvernement portugais et qu'il puisse passer en justice. So finally, we had also telephoned, the ship's telephone, to the port police, and they finally came and with about 50 people with jeeps and machine guns, and they finally got the mob to move away. Und das Schiff hatte sich dann mit der Hafenpolizei in Verbindung gesetzt, und die kamen dann schließlich mit Jeeps und 50 Mann mit Maschinengewehren an und haben den Mob dann vertrieben.
Et finalement, la police du port qui avait été appelée au bout d'une heure et demie, ils sont finalement arrivés avec 15 personnes avec des jeeps et des mitraillettes, et ils ont fait partir le peuple. So I noticed there that this is supposed to be a man who is a coward, who is not thinking rationally and all. He already had the future of this planned out of how to take these people to court, and he did, and he won the suit. Dieser Typ, der soll unlogisch sein und unrationell und nicht denken können, und der in diesem Fall zum Beispiel schon die Zukunft ausgeplant hatte und sich in dem Moment schon darum kümmerte, was man später machen würde und dass er die Leute vor Gericht zerren würde, und er hat dann das Verfahren auch gewonnen. Et qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé un homme qui en essaie de se faire passer pour un couard et quelqu'un qui agit irrationnellement de présence citation, être là, très calme, en train de prendre ses photos pour amener les provocateurs en justice. Ce qu'il a fait, et il a gagné le procès. Ça a été d'ailleurs le procès le plus cher qui a payé le gouvernement portugais, parce que c'est le gouvernement qui a payé pour ne pas avoir fait. Et ça a été la somme la plus importante que le gouvernement portugais ait jamais payé. And one more I want to tell you before we end off, and that is, you've heard these stories about Ron being like weird about how the kind of food he likes, and he liked everything to be totally clean and everything like that, and they make him out to be some kind of a Howard Hughes crazy guy, you see. Viele von euch werden sicher diese Geschichten gehört haben über die merkwürdigen Essgewohnheiten von Ron und seine Ticks, dass alles extrem sauber sein müsste und so weiter, wo man versucht hat, ihn als so eine Art Howard Hughes hinzustellen. Vous avez entendu parler de Ron comme étant un maniaque sur l'alimentation et qui voulait tout que ce soit très propre, etc. Et je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ça. But what they fail to mention, the people that give these stories, is that we were in the tropical and subtropical seas and lands of the planet down around Africa, and the biggest problem with human health down there is a disease called cholera. Was die Leute nicht sagten, war, dass wir zu dem Zeitpunkt in tropischen und subtropischen Gebieten waren und dass eine der größten Gefahren da unten eine Seuche ist, die heißt Cholera. Mais ce qu'ils oublient de mentionner, c'est qu'à cette époque-là, on était dans les zones tropicales ou sous-tropicales, et où le problème principal est le choléra. And another very bad thing to catch down there is called malaria. Und was anderes Unangenehmes, was man sich da unten einfangen kann, ist Malaria. Et l'autre maladie tropicale qu'il ne faut pas attraper là-bas, c'est la malaria. And he had made the whole crew study books about the cleanliness of food and of personal clothing, and also how to keep healthy in tropical climates. Und hat dafür gesorgt, dass die ganze Crew Bücher gelesen hat darüber, wie man das Essen wäscht und sauber macht und wie man die Kleidung sauber hält und wie man sich in tropischen Gegenden verhalten muss. Et il avait fait lire à toute la population, tout l'équipage, des manuels sur le fait de comment se nourrir, s'habiller, se maintenir propre pour ne pas attraper des maladies tropicales. And as captain of the ship, I had to put in these for all of the by that time 400 people on the ship. Und ich als Kapitän musste das bei allen 400 Leuten, die zu der Zeit auf dem Schiff waren, durchsetzen. Et moi, en tant que capitaine du vaisseau, j'ai dû m'en occuper pour que les 400 personnes qui faisaient maintenant partie du bateau, qui étaient maintenant sur le bateau. So it wasn't just Ron. All of us, 400 people, had very clean, hygienic food, very clean, hygienic clothing. We washed our clothes every day. We had air filters put in on the ship so that no mosquitoes or anything could get inside the ship, and the air was totally pure. All of us shared in that, and the people that wrote those words blamed their own health on LRH, because they didn't seem to remember that it was for everybody on the ship to protect their health so they could continue up the bridge and continue to do their fourth and third dynamic missions.
Okay. Es war damals so, dass alle Leute auf dem Schiff auf extreme Sauberkeit beim Essen achten mussten, auf extreme Sauberkeit bei der Kleidung. Die Kleidung wurde jeden Tag gewaschen. Überall auf dem Schiff waren Luftfilter eingebaut, damit keine Moskitos in das Schiff reinkommen konnten. Und die Leute, die jetzt LRH dafür verantwortlich machen für ihre Gesundheit, waren offensichtlich die, die nicht gemerkt haben, dass diese Vorschriften für alle galten auf dem Schiff und nicht nur für LRH. Ce que les gens qui racontent des histoires oublient, c'est que c'était nous, 400 personnes avec Ron, qui mangions et nous habillions et on se lavait vraiment d'une façon très hygiénique pour maintenir, nous maintenir en bonne santé, pour pouvoir faire les niveaux de thé. C'était ça le but de Ron. C'était pas juste Ron qui mangeait que ci ou que ça, c'était tout le monde qui mangeait pareil. Et il y avait aussi au niveau de l'air des grillages qui étaient mis avec des trucs à air, des pompes à air, de façon à ce que l'air qu'on respire soit complètement propre et il n'y ait pas de moustiques qui rentrent dans les cabines pour piquer. Looks like a different story, doesn't it? Die Geschichte sieht jetzt anders aus, ne? Et ça n'a pas l'air d'être une histoire tout à fait différente. Not what you read in the books, huh? Nicht das, was ihr in den Büchern gelesen habt. Some omitted data. Einige ausgelassene Daten. Il y a des données omises dans les livres et articles que vous avez lus. Hein. Those same people that, in their missed withhold state, contributed to those books would probably have been dead by now if Ron hadn't taken care of them all the time they were in the Sea Org. Und die Leute, die aufgrund ihrer Missed Withholds zu diesen Büchern beigetragen haben, wären heute vermutlich schon tot, wenn sich Ron nicht während ihrer Zeit in der Sea Org sie gesorgt hätte. Et ces gens qui racontent ces bêtises seraient peut-être morts aujourd'hui si Ron n'avait pas pris tout en main pour les protéger de ces maladies pendant qu'ils étaient là-bas. And for those of you hearing this tape that are only stuck on the first and second dynamic, I will say, how would you like to have a family of 400 men and women to take care of? Figure that one out, boy. Und für die von euch, die diesen Vortrag hören und die auf der ersten und zweiten Dynamik feststellen, frage ich, wie würde es euch denn gefallen, wenn ihr eine Familie von 400 Leuten hättet, um die ihr euch kümmern müsst? Et pour tous ceux qui écouteront cette conférence enregistrée et qui êtes calés sur la première ou la deuxième dynamique là-dedans, je veux vous poser juste une question. Comment vous sentriez-vous si vous étiez responsable d'une famille avec 400 hommes et femmes à votre charge? And just a short ending here, Ron was looking over the side of the ship one time, the Apollo, leaning on the rail, just looking out. And I came up and leaned on the rail and said, "Good afternoon, sir. How's it going?" Eines Tages lehnte der Ron an der Reling und ist auf einen Arm gestützt und schaute. Der Captain Bill kam dazu, lehnte sich auch an und sagte, "Hallo Sir, wie geht es?" Pour finir, je vais vous raconter une histoire. Ron, une fois, était appuyé sur la rambarde en train de regarder une après-midi. Et moi, je suis arrivé, je me suis mis à côté, je lui ai dit, alors, sir, comment ça va? And we were out at sea, and it was nighttime, and you could see the stars out there, all over, very clear. Wir waren auf See und es war Nacht und man konnte draußen ganz klar die Sterne sehen. Et on était au milieu de la mer et on pouvait voir les étoiles dans le ciel. And he said, "You know, Captain, I have a lot of work to do out there." Und er sagte, "Wissen Sie, Captain, ich habe da draußen eine Menge Arbeit zu machen." Er zeigte auf die Sterne. Et il m'a dit, tu sais, capitaine, j'ai énormément à faire là-bas. Il a pointé vers les étoiles. And he said, "I only have one problem." Und er sagte, ich habe nur ein Problem. Je n'ai qu'un problème, tu sais. And he said, "This body," pointed to his own body, and said, "It's become a symbol." A symbol. Okay. Und er sagte, ich habe nur ein Problem. Dieser Körper, und er zeigte auf seinen Körper, ist zum Symbol geworden. Et le problème, c'est que ce corps, et il a pointé vers son corps, est devenu un symbole. He said,
I've got to figure out some way where I can go do my job out there, leave the body, but have everything, you know, nobody be too sad about the loss of a symbol. Und er sagt, das Beste wäre, ich würde einen Weg finden, dass ich da rausgehen kann und meine Arbeit machen und den Körper hier zurücklassen. Und dann ist niemand wirklich so traurig über den Tod von einem Symbol. Et il m'a dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir partir faire mon travail là-bas en laissant ce corps, ça constitue une grande perte pour les gens ici. And I looked at him and I said, wow, that's something I couldn't help you with, sir. I mean, I couldn't figure out how to handle that one. Und ich sah ihn an und sagte, ja, also ich fürchte, dabei kann ich Ihnen nicht helfen. Ich wüsste nicht, wie man das bewerkstelligen könnte. Et j'ai dit, mais monsieur, je ne peux pas vous aider là-dessus, je ne peux pas imaginer qu'est-ce que je peux faire pour vous aider là-dessus. And I said, but I understand it. And he said, yes. He said, that's why I'm talking to you. You would understand it. But he says, I'm not ready yet, but in a few years, I will have to do it. Because there are situations out there that I have to handle. Und er sagte, ja, ich rede zu dir drüber, weil ich weiß, dass du das verstehst. Es ist jetzt noch nicht so weit, das zu tun, aber in ein paar Jahren werde ich es tun müssen, weil da draußen gibt es Situationen, die gehandhabt werden müssen. Et il m'a dit, oui, je sais très bien que tu comprends, c'est pour ça que je t'en parle, mais il y a des situations là-bas qui attendent et il va falloir, pour l'instant je ne suis pas prêt, mais il va falloir que je le fasse d'ici quelques années. And it was shortly after that he must have figured out exactly how to do it, because that's when the ships were sold, moved into the United States, made the technical films, the movies, the books that he wrote, and then he went off to do his job. Und er muss kurze Zeit später herausgefunden haben, wie er es machen kann, denn bald darauf wurden die Schiffe verkauft und er ging in die USA und machte die Tech-Filme und die Spielfilme und schrieb die Bücher und kurze Zeit danach ist er dann weggegangen. Et il a dû y passer peu de temps après parce que après on a vendu des bateaux, il a produit des films pour maintenir la tech standard, il a fait des livres et il est disparu comme ça à faire son travail. And if you've been keeping up with the Sector 9, the Tigi Act, the music albums, and so on, you will know that Elron Elray, formerly the body of Elron Hubbard here on Earth, but Elron Elray is now the president or the chairman of the Grand Council of this galaxy, Sector 0. Und wenn ihr in Bezug auf Sektor 9, TGIAC, Musik und andere Sachen auf dem Laufenden geblieben seid, dann wisst ihr, dass Elron Elray, früher im Body Elron Hubbard, heute der Präsident des Grand Council von dieser Galaxis ist. Et si vous vous maintenez au courant des nouvelles analysant le secteur 9 de TGIAC et les albums de musique que je produis, vous êtes au courant que Ron maintenant est le président du Conseil galactique de cette galaxie. And I have tried to explain the strategy of what is happening, galactic and intergalactic, by the UFO videos, which you can buy if you haven't seen the lecture. Und ich habe versucht, das, was auf strategischer Basis in dieser und auch in der Nachbargalaxis abgeht, zu erklären auf dem UFO-Video, das ihr kaufen könnt, weil ihr es noch nicht gesehen habt. Et pour vous maintenir au courant de ce qui se passe dans cette galaxie et dans la galaxie d'à côté, dans nos maîtres, je vous ai produit une vidéo sur les phénomènes OVNI que vous pouvez acheter si vous n'avez pas été présent, même si vous avez été présent. And in the intergalactic decree, you see one of the results of that, so that there can be control put in on the gray invaders, the Andromedans that are working with the implanters. Und im intergalaktischen Dekret könnt ihr sehen, dass es da Ergebnisse gegeben hat, um Druck auszuüben auf die grauen Invasoren von der Andromeda. Et dans le décret intergalactique, vous avez vu le maniement qu'on a maintenant pour les envahisseurs gris qui sont venus d'Andromède et travaillent avec les implanteurs. Because these are things and events occurring off of this planet which have a great effect on the future of this planet.
weil dieses sind Sachen, die auf dem Planeten und außerhalb des Planeten geschehen, die einen großen Effekt auf die Zukunft ausüben. Parce que cela parle d'événements qui se passent en dehors de cette planète, mais qui auront d'énormes retombées sur le futur de cette planète. So I want to tell you, there are many more dynamics that Elron Elray operates on, and he is still doing so, and still continuing his missions. Thank you very much. Ihr habt also gehört, es gibt noch viel mehr Dynamiken, auf denen Elron Elray oder Elron Hubbard oder Ron aktiv ist, außer den ersten beiden. Und er macht weiter mit seiner Mission. Et il y a donc beaucoup d'autres dynamiques sur lesquelles Ron opère. Son nom de corps est Ron Hubbard et son nom d'esprit est Elron Elray. Et il est parti ailleurs, continuer ses missions. Merci. Thank you very much.